College of Education and Skill. Teibo tongnai extracurricular activities, tei tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obahai dal bidal, kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi cengkha tabuk admission. Rajarsi College of Education and Skill, Bagbari, Lempusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha. 98736738758729801803. के लिए लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैं आया था मिलने के लिए, वो मिलना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ। कौन सा डीएम है गोमती का डीएम है तरज चक पर। अभी इसका कोटेस में है क्या बोलना आपको? अब मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ। मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ। एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज़ था, उसके लिए मैं बात करने आया था। मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ। चलिए छोड़ दीजिए। अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ। Hello sir. Hello. Sir, no lamsugo sang to dini kok tu machenelo. No, jara serang sati nai to nai borok jot na na khaka ham ya faru sadi. Sir, tabuk shanda jaro ni kaisa bishinti kaisa kok tu mat Anthony Faisho ko kya je Tipramoto ni dosa team mane team kaisa hasani mondri okra Professor Dr. Manik Shahabai malen thango. Sir azga nungu tongo khoroksha sir tamne bage malen thang nangka o shanda jaro wasum sir. Obotung the Gumiti district ni DM. Torit kanti chakma boja buba garabe mala engo jela simungri mani. Kai mia chini kaisa team chief secretary be malaika kai chung tini agini schedule naoi najak kai tini chief minister chung nongka sara saptani somoyo chung ar somoy jorawo thang sogoika kai chung bobe malaika chung thangka ang MLA Ranjit Deborma kai chini TTAD chini CM Purnachandra Jomatia tai chini ex MLA nini unko Rajeshwar Deborma tai chini ex minister Mebar Kumar Jomatia chung khoroboi thangka chung saka gothana abo khub plasima chincha chini hastu ni bagai borom ganang chini bubagrano omtei khayei lasi mungrimani mo changlia akongna chung srai kai bono saka Professor Dr. Manik Shah Chief Minister borom ganang bo saka je omono report ang sanka ang Delhi tongtino Chief Secretary no sahorka horma mane logino kanka bishay no ini sengtebo clear ke bono saka bubagara bobo somoyo unko kok sana naika unko DM Gumbuti by abarani je bubagara ni je mobile je phone khaimane message khaimane a copy rok bono jafar jaka gabona karibasini trop থেকে sengkaisa bono kaisa ko chithi ri jaka memorial nampan himano sengkai sengar sarai ke sika seng saka immediately bono bina asuk thaini bono nori nani bagai sengkai bo saka chief minister saka seng ko mane ani je ko mantui ang datino abona yakri rom nai hini bo saka ta Sir, je buba garabai ungo CM Purnachandra Jomatia jeta Gumiti district ni DM malan thangmane ajoro na tuibo kebang ma kok ka tongo kebang ma social media tei buba gar no target nahare sajagi tongkha je buba gara rob bandin dino chutini dino hor kutugo thangai asamsa DM ni basbo no thangai sogirikha Bubagara Bobini Koroksa political power no use Katini Korosa Bazawa Tong DM ni no asum sabini chutini dora tang deserve Kairika Obe Kabang social media was Hanai Shawtong. Sir actually ki Bubagara ki Honi Dosta the Tangana DM ni Basbona quarter sir Tamsanai. Seng tini bubagara bono koitan sumai phone khaikabo details seka phone ni simi saring ni simi mane ekdom details bubagara jak bono call khaimana record of message khaimara sangjika chief minister no engka ka bubagara aro thik pone 7 rago thang sogoi kana engka kai abo jara tabuk 10 ta bo sumai thango amuk thango aboya for the people by the people engka kai bo ekjon government সার্ভেন্ট হিসাবে যে কোনো সময় মামালাই নাই আর গুমতি ডিস্ট্রিক্ট গোবাং মা সমস্যা দं गोबां ইস্যু दं ओंखाय बनो बुबागरा तालसा रमुई बबाय कक सालायनो चेष्टा नाका आको खायका अब ताबुक जों सायमानखा बुबागरा ब साका ब तालसा बुबागरा निजे ब साका ब तालसा रमुई ब चेष्टा खालाम फुनमिया गोबां मानसिनि गुमति डिस्ट्रिक्टनि आन्दार जे समस्त एमएलए रक दं এবং ब निजे ब फुन खायरमिया तिनि सिनि बरम गोनां
titi disini CM Purnachandra Jamate bo nije phun khaima bo romia bo nije bo tini CM sarna saka bo saka ang jotna saiman kha ka ani report jeta official niyam tongo abon tikhaya ang man poreno ang ya prikaragram na hini saka tabo sir pari mani to sautam sabri ka wi thanga but tabsuk jora hapang ba khak tui mungsapan strong step namni to nugya khon sir khoroksa government gov servant mane ta khoroksa IS officer bo tamni bagai bubagra ka hai borokno punojung CM Purnachandra Jamate hai borokno malni bagai dinai khame collection sir ugo tam region tongiman abo ukoloko tam region tong abolang saimanglak তবে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হিসাবে কিন্তু মালায়নানি বিনি দায়িত্ব তমনি কারণ বুবাগ্রাব খরকসা জনপ্রতিনিধি এবং চিনি CM পূর্ণচন্দ্র জনতেব জনপ্রতিনিধি লোকবাই সংযা সুতরাং যে কোনো সমস্যাতেই যে কোনো সময় থাঙে আলোচনা খাইমান কারণ আরো গোबां বার্নিং ইস্যু দङ এবং মিয়া যেটা চিফ সেক্রেটারি রিপোর্ট করি tam isu tongmani salane arjen ingkai tini bo chief minister bo chung a bisai na tini rong tisaka chini memorandum bo chung abo rikha mingaka o bisai rong no guruto tongmani kintu botam ni region ti malai na nailia ba tam ongoi bo kok sana nailia abo to bo report jahe to abo chief secretary abo na tabuk nai somui tongba ingka abo report ma mani pore no sai mane CM sar bo chung saka bo asas dikha omono je nangmane yapiri গরমনাই ব যতন বিরোধী দল নি বরংনি মতামত গনব আংবনো অম সাকা যে চিনি প্রেস ক্লাব নি প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার ব অ ব্যাপার ন ব ক্লিয়ার কাহামবাই সাকা মালাইনো উচিত তংমানি হনে ক রং ব কাহামবাই খানাকা ব নিজব নাইজা ইকো অবরং সালাই খাতা বনা sir abo after DM by jeta bubagra tai CEM jeta malan thangi je issue umane yagulo tabuk salbrum no social media rogo bubagra against kabama borak sai dong je tripura hasebo ras শাসন se krikha rajtantro se krikha phiaba tabuk bo bubagra saksangno raja sawi projar borok rongno ano raja handi hnai pressure khlai tongo mukuthin raja chair krei raja sir যে দফানি কোনো রাজা করেই বড় রাজানি কোনো সাইমে রাজা আবার কোনো রাজনৈতিক পদ বইয়া আবার কোনো সরকারি পদ বইয়া রাজা উংনা মুসুংব উঙ্গুই মাইয়া ও রাজা যে পদবি আবার উংনা উঙ্গুইব মুসুঙ্গুই মাইয়া যারা তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ও গোबां বরক সিনাই जों आनि मकल नुखा गोबां বিশেষ করে বাংলা যারা মিডিয়া বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল বা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল যারা নাইনে বরং কখনো শিখা আং নুখা কিন্তু কখনখা যে শুধু ত্রিপুরানি সিমিয়া তিনি বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমা রাজা দেবাশিস চাকমা তঙ্গ আবু বফুর চাকমা আর শাসন খাইকাবো তো সাইনে কিন্তু চাকমা রাজা তংলে না ইংকা বর্ণ তিনি বো ও চাকমা রাজা ন তাবুক বো চাকমা সদনি বড় বন রাজা হিনি ন বড় মানিও এবং প্রতি বছর ন বন সালামিব বড় রিতঙ্গ ট্র্যাডিশনালি বড় আমতি খাই একটা অনুষ্ঠান মানে মাধ্যমে বড় না খাইতঙ্গ তিনি ত্রিপুরাও তিনি ওরা 1350 বছর রাজা রাজত্ব তিনি লাইবুমা তঙ্গ তাবুক और नुयुंगमा बुचाइ तंगो ताबो गोबांमा तिनि लाइबुमानि कथमा सैजांनाय थाजागनाय गोबांमा तिनि बुसकांगो बुचावै तंगो इंका काय जारा असिगार खाने बरक साबुंनाबा तिफ्रानि लाइबुमा साइमिया आगिओ तिफ्राव तंनाया जारा फातार हास्तेनि फायर तंफायनाय अब बररक अपति कग्र सैयो सावै तंगो आं नुखा बिशाल गनि खरकसा जे ननि गोपाल देबनाथ आनंद मार्ग स्कुलनि खरकसा बंग कहने आरनि इनको टीचर दा मास्टर तामो बखर सिखा बतम साइमान तिफ्रान लाइबुमा बयजन टीचर ब हाय बरक आमतिर सिना मोसांखा अब जों माने खूब माने लासिओ जामति सिनेरं परिबर्ते जों खूब लासिओ तिफ्रान इतिहासनो जारा पोरिया सिया साइमिया बा अरतंगिया बरक तंखैमिया কিন্তু অরনি যারা কুচাম আগি নিরাসামাল সিমি জওয়ানজি রক থুরু রক বা মণিপুরি রক যারা অর রাজা নামাল সিমতনে বরক তাবুক বুবাগারন রাজা হিমতং যেখানে চিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি সে মহারাজ জি হিনি কক্সাও চিনি অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতবর্ষ বসে মহারাজ জি হিনি বন কক্সাও চিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বো সাও মহারাজ ने
যত মিনিস্টার সাও তিনি সুদীপ রায় বর্মন এমএলএ এবং এক্স মিনিস্টার বব মহারাজ প্রদীপ কিশোর মানিক্য বব সাও তিনি জিতেন্দ্র চৌধুরী বব তো মহারাজ নন সাও हिंगा कई और जे दिने उनको कांग्रेस ने विरोधी चिन्ह एमएलए वो तो साहब लेना वो मों को उनको महाराज ने न संबोधन खायो क्या आ जगह पे तो अब का और जो कोना अब सीमा पे संग अपने कौन गुरुत्व मने खाया अपने कौन मीनिंगलेस करे जिनी दो खानी बररक संग बनस बरमलियो बुबा गलानो जिनी महाराज वो महाराज न तंगनाय अबने के बस हेदैमै बस सामा बय सामा बाय बय सोलायमा बाय जोंनि बुबाग्रानि सन्मान कमिया जों बुबाग्रानो जोंनि बुबाग्रा हिसाबै नायदों दाउ सर लाइबमा रखसावै ताबसु दरातै तिब्रि मताय ते उदयपुर त्रिपुरेश्वरी मतायो बुबाग्रा बसंनि मुंखयावै मताय रिमाया फोन इनफैक्ट ताबुक बो जे बुबाग्रा थै बुबाग्रा पदकिशोर माने कोनि मुंखयावै मताय रि माया ओमाहाय चल सिटी ने सिमे ताब सुजरा त्रिपुरा हावो अब मताय रथानिवो जेमन चिबिर मता जे त्रिपुरेश्वरी मताय माताबारि वो ताबो लागाते बुबाग्रा ने मुं खुजागे दं अब लाइव मा चिगे साइ दं अब हाय जरावो सकपाइसे त्रिपुरा सा बुबाग्रा न साक नांया हानां पिनां पक सालाय तलमरनो सानों ताम सानाय अब जों माने अब न थासिं न नां साका लाइबुमावो जे जा बररक लाइबुमा साइमिया जे बररक त्रिपुरानि आगिनि बुबाग्रा रंने प्रथमारक साइमिया बरम ममति दरने तिनिबो न्यूज़पेपर काखा ताबो त्रिपुरेश्वरी मन्दिरनि आरो मताय खान थांगासिनो बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोरनि मुं खुइमा खाय तिनि चिब्रि मताय बिनि मुं न खुइ खाय हैका अब त लाइबुमानि प्रथमान लाइबुमा बले ना ताबो बिनि मुं खुइमाया बले आहा 1350 बছর और महाराजा राजत्व खायका 184 জন राजा राजत्व खायतंखा बंश परम्परा अब खाइतेका बरतंग आमते कथमा बरतंग आमते लाइबुमा बरतंग आसे बसर खाइजाक राजत्व गाय सुतरां तिनी बुइताम साइतंग आनि मते गायता जों सिनि लाइबुमा अब तंथान अब केबो हुइमैया आमते जेसपन बर साइतंग थं हुनानि चेष्टा खाइतंग गोबां मा किनि आगरतलानि गोबां मा मुं जेमन आस्ताबल तंमानि आवरना स्वामी विवेकानंद खाइका हमते गोबां मुंनो सोलायै सिनि लाइबुमानो हुनानि चेष्टा खाइका किन्तु हुइमाया ना जेनेबा कान हयतो हुइमाया गोबां मा ताउबो थाय गतो कामन चमनि रनो हुनानि अनेक चेष्टा खाइका हुइमालिया बले ना कारण अब लाइबुमा अमनो हुइमाया नों जेसपन हुनानि साइतबदे अब हुइमाला अब लाइबुमा तंनाय सर इकमरनता सर दिनै ने ओ जेटा सीएम बे माले खानिबो सर नरकी सर गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम साहेब बाजेरे इशू लाइमोन आपन तिसिनो सालायके ना कुबनि करनतिबो सालायके सर अबने लगे आं बनो साका बीएससी चेयरमैन चिनि खूब तारतारी नांग तंखा बीएससी चेयरमैन चिनि जता जोंनो रिथाय अब जोंनो दाति दिदे अकक आंनो साका उनको सीएम सरनो बसाका अम दाति न कनाय अ कयदिन बिसिंनो जोंनो मिटिंग नुंनाय मिटिंग नंगै अबनो ब माने साख्लाय रिसिनाय आमते तिनि बसाका कसे अबनो ना सिंगि तनाय आं खाख्लायो किसुदिन बिसिंगनो जे बीएससी चेयरमैन एक परिवर्तन नुंनानै खुबैनो सम्भावना दङ होननाय दिनै चिनि मुंखौ बरम गोनां चिफ मिनिस्टार सामानि याबुलासिन बोखाव पुइतसा खाता पाठक सुम अबन पासनाय सर ताबो जेटा बुबाग्रा तै सीएम तै डीएम बाजे इशू उमानि यागलो गोबांमा बर चाखमा तै तिप्रासरन बिसिंगो गोबांमा 1 लाख दंलाखिया कक एक लाइसा नंबर ताम कक सानाय ओ इशू की चाकमा तिप्रासदा सर ओ इशू के उमाइता अमो चाकमा तिप्रासन इशूया चाकमा को तिप्रासन ताय अनन का अब उनका ब प्रशासनिक बिनि जेता ब जे खाइनान तमन खाइमेया अवश्य बिले कगास हां हंजा काय अवश्य असल कक और चाकमा दे बर्मा रियाङ जमातिया काइतिन कग्या बत जे बुल खाइका बुबाग्रा न अ हानि बुबाग्रा न ब जे लासिमुं रिखा হয়তো অনেক বড় সাও তে ডেমোক্রেটিক তাবংক রাজানি কোন ককরে ডেমোক্রেটিক মানো কিন্তু অরতং কংয়া নিনি বাংলাদেশব রাজা তং বুতানো তাবু ডেমোক্রেটিক ফাইবা আরো ইনকো তং খতাবো পিনি সিদিনা তং নিনি ইনকো ওবো লন্ডন রগো তাবু তং খবলেনা ব্রিটিশ রগো তং খতাবো ইউরোপ ইনকো রগো কমতি হাय गोबां मा देश तंगो ताबुक निनि
Engko Thailand no tong khulu raja tong khulu na. Engko omti rong no ko khai no jeng goma konai. Aro Deborma yang jamatia kaipeng rong ni প্রশ্ন ya. Aro ekjon bo সরকারি একজন গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হিসাবে ডিএম যেটা সম্মান যতন ন সম্মান নি অবন ব সম্মান নি মালিয়া গাবনি বাগিনা जों সাকা যে বন হাই বরগ্ন যারা লুকুরগ্ন বা বিভিন্ন সম্মান গানাং বরগ্ন সম্মান নানি রিংয়া অমতি বরগ্ন প্রশাসননি কুসুক অঙ্ক আসুক খায় আসুকরি তনমানি মসাঙ্গিয়া বন নরনান বাগিসে जों সাও আর কোন চাকমা অফিসার और कुन रियांग ऑफिसर और कुन देबरमा ऑफिसर ना नॉनने हमते चिनी कुन कोकरे Sir, belakana hambai nini nangkungma jora rutha sir. खरकसा बरकनि बागै किडनी काइसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो